Hello everybody, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning into our show today. Di episode kita kali ini, kita akan ngobrolin tentang pentingnya internship program. Karena dalam program praktek kerja, biasanya dalam 1-3 tahun pertama karir di professional kitchen, itu adalah tempat di mana skill dan attitude kita dibentuk. Dan as in anything, menjadi seorang chef juga perlu fondasi yang kuat, of course. Our guest today namanya Aga Alfian. Dia adalah seorang head chef di salah satu restoran yang paling sukses di Indonesia. Dan kita akan sharing stories tentang pengalaman kita waktu awal-awal kita mulai kerja di professional kitchen, resep-resep dan makanan, dan restoran-restoran keren tempat kita kerja, dan juga chef-chef gila apa yang pernah ngomel-ngomelin dan maki-maki kita. Oke, as always guys yang belum subscribe, please do subscribe di Ray Jensen Radio YouTube channel, follow kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor app. Juga, if you like our content, click the like button and click the bell icon. And of course, please help spread the words about our podcast. For further updates, please check out social media kita di Ray Jensen Radio di Instagram. Without further ado, please welcome Chef Aga Alfian. Enjoy the show. Becomes a career. Ya. Even though it's not easy, kayak who would have thought kayak lo pindah ke negara orang terus gitu lo jadi tukang masak dan lo nggak belajar masak langsung. Ya. Ya nggak sih? Maksudnya nggak belajar masak langsung? Jadi itu gue pas nyampe di Sydney, itu kan kayak as a kid lah ya. It's not a kid, a teenager lah. Yeah, and you're living in another country in a different language juga kan. Even though like lo bisa bahasa Inggris, cuman kayak you've never really like having conversation with an actual people there. Jadi kan lo ada language barrier sedikit waktu lo kesana gitu loh. Pasti. Terus tante gue tuh punya kenalan yang punya restoran di suburb. Dulu gue tinggal di suburb dulu kan, di Gladesville namanya di Sydney. Itu kayak it's not far from the city sih, it's like 20-30 minutes away lah by bus dulu. Tante gue punya kenalan, and then this guy is the owner of namanya tuh Austrian Schnitzel House. It's a German and Austrian restaurant, right? They do like schnitzels, beef goulash, spätzle, beer. Semuanya tuh kayak all Germans and Austrian gitu deh pokoknya. And it's like a walkway gitu lah. Kayak dikit banget walking distance dulu dari rumah gue. Rumah tante gue dulu. So she got me a job there as a dishwasher. That's 2 days after I arrived in Sydney. Oh damn. 2 hari? Iya. Oh my god. So, Tunggu, a job? Illegally? No lah, kan I work there. Aku udah ini kan, gue udah kerja. Udah kuliah juga. I have a visa kan. Nggak. Kan ada yang lu boleh kerja tapi berapa jam gitu kan? Kalau 20 hours kan. Dulu kan 20 jam. Cuman ya this place... lu kerja di kitchen gak mungkin cuma seminggu cuma 20 jam. Iya sih. Cuman this place I started yaitu illegally. Yes, of course. In Sydney, nanti gue ceritain. I work illegally in Sydney before. Yeah, well, I work illegally, of course. Like, 2 days after I arrived, she got me a job, and then, gila banget, 2 hari. Yeah. So, respect, bro. And then I met this guy, and then the chef is the owner as well. So basically, the owner chef lah. Jadi kan bilangnya kan ya. Yeah. And he's like a big fat Austrian guy with scary face. Yeah. Man, it was very intimidating, man, in the beginning. He would shout at you if you work fucking slow. Yeah. He would. Yes. Right? And then even though you're just a dishwasher. Yeah. And then work ethicnya di sini sama di sana beda. Yeah. Beda gak sih? Kayak di sana tuh they pay you because of your skill, your capabilities. Ya kan, kalau di sini kan karena ya mungkin emang it's cheap labor mungkin, Yeah, you know, agree. why they
they can hire a lot of people. Sama mungkin kalau di Sydney itu per jam kan? Per jam, betul. Iya, yes. Per jam. Ya. Mungkin ya karena itu juga kali ya. Coba lu pernah bayangin gak coba kalau misalnya di sini bayar gaji per jam? Ya kan, kalau di sini kan lagi kerja nih tiba-tiba chef sebat dulu chef bentar 5 menit. I mean di sana juga kayak gitu kok. Di sana juga orang kerja ya pasti ada aja. Mau sebat dulu lah gimana. Cuman kayak but their responsibility-nya tuh lebih lah mungkin ya. Conscience-nya. Beda culture-nya. Iya. They can go for smoke. Cuman ya mereka tahu gue gak bisa lama-lama nih. I cannot take my time to kayak just smoke a cigarette and then take my time outside and then don't care about what's people doing inside gitu loh. They smoke a cigarette and then as soon as they finish it and then they go back. They appreciate. They actually appreciate the job as well gitu. It's not just about the job. Ada pride-nya. Exactly. They take full responsibilities of their job, their task lah, their job. Betul. Iya, itu gitu. Topik yang udah sangat sering didiskus di sini. Dimana kayak beda culture-nya itu. Nah makanya kenapa kalau orang Indonesia yang sudah pernah kerja di luar negeri itu balik tuh beda gitu loh. Maksudnya kelihatan beda dari work ethic-nya. Bukan berarti chef di Indonesia itu jelek, tapi emang lu harus ngerasain dulu aslinya di sana bagaimana gitu kan. Kayak bedanya yang sering diomongin kayak oh iya lulusan luar negeri lebih jago. Not necessarily, tapi biasanya culture itunya itu loh. Betul. Pride in your job, apa segala macam kayak gitu loh. Betul. The way they got raised itu different in a different environment, different skills, different beda lah, beda-beda. Nah, terus lu cuci piring 2 hari setelah lu arrive in unknown country with an intimidating chef, belum ada pengalaman, gimana rasanya cuy? It was crazy man, kayak I was overwhelmed sih, so overwhelmed. Ya kan, kayak lo cuci piring di rumah tinggal gosok-gosok cuci piring. Kalau ini pakai washing machine kan, washing machine gitu ya, where they have a way to wash dishes, right? You cannot. Lo juga mesti mikir yang namanya nggak buang-buang air di sana. Kalau lo pakai banyak, even kalau lo pakai banyak air, buang-buang air aja. Gue diomelin sama chef gue dulu. Kayak why you use so much water gitu loh. You're wasting my water. It's not free, you know. So air di sini murah. he actually taught me how to wash dishes. Even there is a way how to fucking wash the dishes. Who would have thought? Who would have thought? Ya nggak sih? Betul. So jadi dulu tuh kayak you gotta fill the sink with water and put the soap inside the water and then you guys submerge all the dishes and then scrub it and then put in a dishwasher. The dishwasher needs to be with hot water, so it's sanitize the plate first and then and then you gotta find your way so you work quicker. Yes. Pakai cara sendiri. Iya. So itu baru piring. Belum penggorengan yang rada lengket apa gitu segala macam yang terus diteriakin. Ini gue mau pakai lagi. Itu ada lagi. Itu gila sih. Cuman kayak that's how we build our mentality. Ya nggak sih? So we can work well under pressure. That's how we started. That's from the grounds up. Sama. Gue juga mulai jadi dishwasher. And gue sampai sekarang pun itu ini gak ngomongin financial. Tapi that's my favorite part. My favorite job di kitchen. Kalau gue sekarang kalau disuruh pilih lu mau jadi executive chef, corporate chef gitu, dishwasher tuh lu punya zona sendiri gitu. Exactly. Lu It's punya my zona favorite. sendiri ya kan? Zona sendiri, gak ada yang berani ganggu lu. Palingan cepetan. Tapi kayak itu tuh your own place, lu bisa bikin sistem sendiri, ya kan? Gue mau cuci ini dulu, apa udah kayak automated gitu. That's my favorite place sih. Gitu. Terakhir gue waktu trainee gue udah mau kelar di Denmark, di Kado. Itu gue minta sama chef gue, chef ini kan minggu terakhir gue nih. Terus udah ada banyak intern yang masuk. Taruh gue di dishwasher dong. karena gue udah tahu begitu gue pulang
mungkin gue nggak akan ngerasain lagi nih kerja di restoran fine dining kayak begini gitu kan. Karena gue udah mau pulang, gue udah mau mulai bisnis sendiri waktu itu. Oke, gue bilang chef ini, gue pengen ngerasain nih terakhir jadi dishwasher di restoran fine dining. Taruh gue seminggu di sini. Wah, are you sure? Iya, gue bilang taruh gue di sini. Iya, itu ya. Fun terakhir gue sebelum gue balik gitu. I mean dishwasher. Jadi tuh gue dulu juga jadi dishwasher itu cuman kayak I think around 5 days, right? And then surprisingly I did a pretty good job. You know, I'm a fast learner lah. So I was doing it right, and then the chef was happy, and then he gave me a task. Iya biasa dimulai di situ. Kasih satu yang nggak terlalu susah gitu kan. Dari dishwasher lu jadi kitchen hand. Kitchen hand itu gue dulu potongin potatoes, gue dulu bikin apple strudel gitu-gitu tuh. Itu kalau sama kayak peeling apple lah. Itu kayak sekali bikin apple tuh kayak 20 kilo men. Giniin apple. Dan itu lo mesti, mereka itu kan restorannya bukanya cuman malam doang. Dinner only. Okay. Dinner only. So you come in at like 1 or 2 o'clock in the afternoon, 2 p.m. Terus gitu lo prep selama 4 hours lah until 6 or so. Dan sebelum 6 itu lo mesti udah ready for service lah ya. Jadi kayak your job itu mesti udah selesai lah. Yang namanya peeling, potong-potong segala macam itu udah mesti kelar, pokoknya udah mesti mise en place-nya udah mesti siap. And then ya udah, jadi kayak dari situ gue kerja di situ selama 2 tahun. Sebagai kitchen hand. Okay. Kitchen hand-nya pun gue udah diajarin masak. Jadi kayak you're not a chef yet, cuman lu juga masak. Gitu. Gak sampai 2 tahun, dia 1,5 tahun lah gue kerja di sana. Kayak cook helper gitu lah ya. Cook helper, ya. Cuman lo masih washing dishes, lo gak pakai baju chef. Iya. Lo mesti disuruh cuci piring juga. Jadi cook helper, lo cooking juga is not your main task gitu loh. Tough job. Iya, jadi lo mesti kayak mondar-mandir gitu, lo mesti bikin, gue dulu mostly kerjanya di salad. Jadi lo mesti bikin salad sama dessert dulu. Jadi lo kalau kayak ada salad masuk nih, lo bikin salad nanti kalau misalnya piringnya udah penuh, lo mesti jump ke washing dishes, cuci piring. Dan gue sendirian refill station. Iya, refill station. Dan itu kerja sendirian. Kayak nggak ada yang cuci piring lagi atau nggak ada yang ini lagi gitu. Jadi your job itu jadi tambah berat. Ya gak sih? Dan lo mesti kerja lebih faster lagi gitu untuk kerjain itu semua. Dan lo mesti stay lebih lama lagi karena lo yang paling terakhir pulang juga. Iya, terakhir lo cuci lagi piringnya soalnya. Iya, enggak cuci piring doang, bersihin kitchen. Itu semua kayak ngepel, nyapu, bersihin got, buang sampah. Selalu guys. Kalau di luar negeri itu selalu dishwasher yang paling terakhir balik. Biasa megang kunci, kasih kunci gitu. Yang terakhir pulang. Man, I miss service, gila lagi saat-saat begini sih. Terus lu ke expose sama dunia kayak gastronomi, higher dining. Tadi kan lu bilang ke gue juga lu pernah kerja di Tetsuya. Iya, nggak kerja sih, cuman kayak intern. One of the best restaurant in the world juga gitu kan. Tetsuya ini Japanese chef, terkenal, dia itu base-nya di Sydney. Di King Street. Masih ada gak restoran yang di Singapura ya? I have no idea sih. Iya, kan dulu pernah buka cabang. Anyway, this is one of the best chef in the world. Terus lu intern di situ. Itu setelah jadi cook helper. Setelah dari cook helper. Jadi jadi dulu gue tuh kerja di Austrian Schnitzel House ini. Itu kan mostly Friday and Saturday, right? So on the weekend only. Sebelumnya, pas gue kerja di situ juga, gue punya kerjaan lain juga. Jadi gue punya 2 kerjaan nih. Gitu. Jadi gue satu lagi tuh gue kerja di ini dulu. Ini way before Tetsuya ya. So gue kerja di local pub di Gladesville. Itu juga walking distance. Jadi kayak 2 restoran yang gue kerja ini semuanya kayak jalan kaki dua-duanya gitu loh. Ya local pub ini tuh lebih masakannya tuh lebih casual lah. Kayak steaks, fish and chips, pizza. Dan gue startednya juga dari kitchen hand dulu. Jadi gue gak langsung jadi tukang masak. Jadi gue cuci piring juga. Dan ini lebih parah lagi men. Tukang cuci piringnya. Ini lo kerja sendirian dan ini tuh tamunya bisa sampai 1,000 orang sehari. Iya. Kalau di luar itu yang namanya pub itu sih gila sih. Gila men. Lo pulang bisa sampai jam 3 pagi bro. Iya.
Itu karena ya lo, waduh. Pub itu kan udah restoran, lo ada bar. Ada bar, exactly. Yes. Dan itu tuh paling parah tuh kalau shift malam sih. Jadi orang-orang tuh chefnya udah pada selesai masak semua. Itu barang kotornya, grill kotornya tuh ditimpa semua kan malam-malam itu lo mesti bersihin. Nah, itu bisa sampai 3 hari. Apalagi kalau misalnya ada event. Wah gila. Iya, pub suka ada event juga. Sih. Tapi kalau event sih mereka biasanya hire 2 orang sih buat cuci piring. Ya, oke. Jadi kayak gue ngerjain itu 2 sembari gue sekolah. Jadi gue sekolah tuh 4 hari seminggu. 2 hari kurikulum, yang 2 hari itu praktek. Yeah. So I finished in 2 years. When I supposed to finish in 4 years kan. Kalau misalnya internship. Itu 4 tahun. Kalau 4 tahun kan biasanya orang tuh yang di Australia tuh dia sekolah itu cuma sehari seminggu. Kalau gue 4 hari. Oke. Jadi gue finishnya lebih cepat gitu loh. Jadi gue 4 hari sekolah, malamnya gue kerja. Kalau weekend gue kerja tempat lain. Gitu. Jadi gue sibuk lah. Oke. Tapi duitnya bagus sih. Iya. I paid my own school from these 2 jobs. Oh asik dong. So I paid. So dari umur 16 or 17 gue udah earn money dan gue bisa bayar sekolah gue sendiri. Good for you bro. Iya. Nah, lu mulai di Tetsuya itu gimana ceritanya? Ya jadi gini, waktu gue kerja di pub ini, head chefnya itu dulu mantannya Tetsuya, gitu, pernah kerja di situ. Dan gue kan waktu itu ya udah tau lah kayak Tetsuya tuh keren banget. It's one of the best restaurant, udah dapet 3 hats pada zamannya. And then gue juga waktu itu pernah ketemu Tetsuya-nya juga. Oh gitu? Iya, dia lagi ada acara masak-masak tuh di David Jones dulu. Dan gue sempet datang, itu kan dekat sekolah gue kan. Jadi gue kayak di city, jadi gue sempet datang dan gue sempet foto gitu sama Tetsuya-nya gitu-gitu. Jadi gue kayak ngefans. Terus itu gue bilang nih sama head chef gue waktu itu di pub ini kayak, lo kenal gak, gue bisa gak sih kayak, ya terus kayak cuci-cuci apa kayak gitu deh Tetsuya, gue pengen belajar gitu, pengen tahu kitchennya kayak gimana gitu. Akhirnya dia kontak lah temannya gitu sana, dan gue disuruh datang, terus gitu ya udah kayak, gue mulai deh. Tapi itu cuman kayak I think like around 3-6 months gitu deh. Gak lama kok. Cuman kayak ya lo datang. Lo sebagai intern juga masuk dengan apa ya? Mungkin enggak sebagai gimana ya? Mungkin stagiaire. Ya pokoknya kerja gak dibayar gitu kan. Iya, kerja gak dibayar. Iya, exactly. Bantu-bantu aja. Jadi basically lo gak masak sih sebenarnya sih. They wouldn't let you to cook. Betul. Iya. You know. Jadi jangan expect lah guys. Kalau lo intern ke restoran keren. Gue intern, kan gue kerjaannya tuh gue intern, terus gue pulang. Gue cari duit, karena intern gak dibayar. Yes. Gue cari duit, udah ngumpulin duit, gue intern lagi. Oke. Lo intern di mana aja sih dulu? Awal gue intern di Paris waktu lulus. Itu di Atelier de Joe Robuchon. Tapi abis itu gue kerja. Di situ juga? Gue kerja naik. Pulang. Bisa gak bisa diperpanjang somehow. Magically gak bisa diperpanjang, harus pulang. Iya. Ya udah pas pulang gue kerja, terus gue ke Sydney, intern di Key. Right. Nah itu yang gue cerita tadi, work illegally. Jadi kayak gue kan ngefans sama si Peter Gilmore gara-gara bukunya kan. Gue demen banget tuh yang cooking with natural products lah apa gitu. Ya kan yang dijualnya itu tuh Key Restaurant kan. Terus gue email ke Key. Sama beberapa restoran yang gue anggap keren lah di Sydney. Gitu. Itu lo email waktu lo udah di Jakarta apa? Di Jakarta. Jadi lo belum kesana ya, belum kesini ya? Iseng aja kalau diterima, ya udah gue jalan. Terus diterima lah di Key. Yang lain gak balas gue ke Rockpool bar gitu. Neil Perry ya. Di Melbourne ada beberapa restoran keren juga, tapi gak ada yang dibalas. Yang balas cuma Key. Oh iya boleh datang. Oke. Visanya gimana nih? Gue bilang gitu kan. Kan ada dulu working holiday visa gitu. Iya. Iya kan. Terus kayak gue mau apply ini. Tapi kan dia harus submit something juga kan. Betul. Cuma gue dibalas sama chefnya. Dibalas namanya Chef Mirek. Which is dia itu jadi sous chef gue waktu di Noma. Di kemudian hari. Tapi di Key itu dia lagi jadi head chef. Dia bilang, kalau lu mau ngurus visa, itu lu bakal ngabisin waktu lu sama duit lu, sama ngabisin waktu gua. Dia bilang kalau lu mau datang, lu bawa badan aja ke sini datang. Gua bilang, oh begitu chef. Emangnya lu mau berapa lama? Gak lama kan? Dia bilang gitu. Ya paling 3 bulan, 6 bulan tergantung nanti di sana gimana. Gua bilang, ya udah, udah gua datang ke sana.
Gue datang. You're so lucky man. Kayaknya jarang ada loh yang mau kayak gitu. Ya waktu itu pada zaman masih banyak banget yang kayak work illegally gitu sih pada di Sydney. Iya sih. Kalau sekarang kan gue denger udah dirapiin. Iya. Waktu dulu kalau lu tahu yang kasusnya Adriano Zumbo. Iya, terus itu George Calombaris. Iya, yang begitu yang chef terkenal ternyata banyak yang underpaid apa gitu staffnya gitu. Makanya sekarang dibenerin kan. Tapi pada zaman itu yang enggak. Iyalah dulu. Yes. Kayak gitu. Nah lu di Tetsuya ngapain aja kerjaannya? Lu datang, basically lu bersihin kitchen dulu sebelum mereka service. And by the way, di tahun 2009-2010 kitchen Tetsuya itu kayak kitchen zaman sekarang men. Udah pakai electric stove yang flat gitu, udah nggak pakai kompor-kompor yang kayak receh-receh deh pokoknya. Gila itu sih udah modern kitchen banget men di tahun 2010. Itu gila banget sih. Gue kagetnya tuh ternyata begitu gue kesana kayak dining scene di Sydney tuh gila banget ya. Maksudnya orang willing to spend. Kayak I'm sure Tetsuya itu rame banget restoran biarpun mahal gitu. Iya. Karena bukan cuma makanannya sih. I think the dining experience altogether. Even though kayak when you enter Tetsuya restoran itu, it's not like you're in Sydney. It's like you're in Japan. Okay. You know, bangunannya, tempatnya segala macam, the atmosphere, the smells. Oke. Gitu. Kayak di Jepang gitu. Iya. Dan ya tadi itu kitchennya itu gila sih. Kayak sampai sekarang pun kitchennya itu kayak ya mungkin ya itu is the best kitchen that I've ever seen. Oke. Padahal juga, pada zaman itu. 2009-2010 padahal. Kalau sih kitchennya sih biasa lah. Maksudnya it's a very French kitchen. With sectionnya banyak gitu. Yang amazing ya restorannya kan. Yeah, exactly. Kalau Ki gila sih. Yang apa lu buka restorannya langsung Opera House. Opera House, gitu, Darling Harbour. Gitu. Lokasinya gila. Yang gue kaget tuh. Itu di The Rocks bukan sih ya? Masih di The Rocks ya? Di The Rocks bukan ya? Bukan, di Darling Harbour. Di apa ya nama daerahnya? Key. Ada key-nya gitu. Circular K. Iya. Nah, itu kan ya oke dekat Opera House lah ya. Iya. Itu ya. Itu dekat harbornya kan yang kapal-kapal suka ini ya oke. Terus tapi itu jadi pengalaman gue yang kurang menyenangkan kalau di sana gue. Why? Culture kitchennya dulu, which is itu di approve sama temen gue yang emang kerja di grupnya gitu. Jadi kayak baru mungkin 5 years ago baru ada perubahan sistem HRD dibenerin gitu. Karena sebelumnya culture kitchennya tuh rada berantakan gitu lah. Yang kayak gue dimasuk ke sana terus kayak ada nih CDP orang Korea tanggung jawab intern lah. Jadi gue apa-apa ke dia gitu. Dia bilang, di sini lo ada work life balance gak kayak di kitchen lain gitu. Oh gimana? Gue bilang, oh lu kan di CV lu pernah di Paris, gimana kerja? Wah gue bilang kerja gue udah kayak sapi di sana gue bilang gitu kan. Oh di sini enggak kok, di sini kita 4 hari kerja, 3 hari off, dia bilang kayak gitu. Oh nice, gue bilang. Iya kan lu nggak dibayar juga, kita appreciate lu gitu. Oh oke, gue bilang perfect, bisa belajar gini kan. Nggak kejadian bro, gue 2 bulan pertama nggak libur sama sekali, karena selalu ada aja. Maksudnya off gua dikerjain ya. Iya, tapi kan Ki itu kan selain restorannya full melulu, around 90 for lunch, 100 for dinner setiap hari. Makanannya bercourse-course. Dan dia karena venue-nya bagus, banyak orang booking corporate event, wedding, apapun itu. Jadi selalu ada aja jam off gua. Ternyata besok ada corporate event nih, gitu. Lu bisa kan bantuin? Masa gue no chef gitu kan nggak mungkin gitu kan. Ya akhirnya. Walaupun lo sebenarnya bisa ngomong kayak gitu dong. Technically kan mesti bisa. Lo kerja gak ada kontrak. Gak ada. Lo kerja juga gak dibayar. Gak ada. Itu satu-satunya program intern yang gue gak kelarin. Karena itu tadi. Karena lo gak dapet day off selama beberapa bulan. Dan sama culture-nya ada satu chef banget lah. Kayak asshole banget. Kayak selalu. Oh gue gak pernah kerja di Prancis. Lu pernah gitu. Tapi gue di sini sous chef gitu. Yang gitu lah. Gue gak demen banget sama dia, tapi main reason gue itu, main reason gue itu dimana kayak, lah ini kagak libur-libur sialan, gue kagak dibayar. Break itu satu-satunya break yang kayak, gue belum habis makanan gue udah ditarik lagi, ayo cepetan gitu, wah oke. Gitu. Ya itu ya gue gak cocok aja kali, tapi temen-temen chef gue, ini orang Indo, lu kenal Chef Casey agak? Enggak kenal.
Iya, dia sampai jadi di restoran berikutnya itu Benelong kan, restoran Yeah. grup dia pastry chef di situ sebelum dia balik ke Indo gitu. Okay. Dan terus dia bilang kayak ya sekarang udah beda Ray, tapi I know what you're talking about gitu pada waktu itu. Culture begitu. Ya begitulah. Ya di situ kerjaannya yang paling gila itu gue disuruh jadi ada dish of squab. Ya, squab tuh apa ya? Burung hutan gitulah, burung hutan. Terus di braise biasa di oven, terus di roast. Terus di atasnya ada a piece of raw walnut. Oke. Raw walnut, which is nggak di toast tapi harus dikupas. Oke, gue pernah. Itu gila banget man. Itu sampai sekarang kerjaan gue paling gila di kupasin kulit walnut. Yes, pakai pisau yang kecil banget tuh. Biasanya pakai paring knife, kalau nggak pakai yang turning knife gitu yang kecil-kecil. Ada satu. Gitu satu-satu. Itu gue bisa 4 jam bro sehari sama temen gue tuh orang Itali satu kayak kita berdua begini aja. Sialan. Gitu. Itu gue juga pernah kayak gitu. Cuman gue bukan walnut, gue herbs. Oh herbs. Jadi disuruh petikin yang kecil-kecil buat satu-satu tuh. Dan itu kan itu kalau gue itu waktu di Tetsuya. Jadi kan dia bookingnya itu kan udah ketahuan kan. Kalau di negotiationnya udah ketahuan dong berapa orang setiap malam ya kan. Dan mereka udah bisa prediksi. Mereka mau bikin makanan berapa banyak. Dan setiap makanannya itu kan udah dihitung. Herbsnya itu udah berapa banyak. Yang dia butuhkan, yang dia perlu lah. Jadi lo mesti kayak petikin ini kecil-kecil bunga itu sebanyak makanan itu juga. Iya. Gitu. Jadi kayak kecil-kecil petikin dulu hitungin tuh. Misalnya chefnya butuh 98, lu mesti ketik 98. Betul. Jadi nggak ada yang kebuang gitu-gitu. Gue pernah gitu. Itu pengalamannya sih kayak gitu sih ada sih. Kalau begituan itu daily kerjaan gue di Noma. Iya di Noma juga gitu. Di Noma kan all item ada some type of wild herb, ada wild flower kayak gitu kan. Yang paling gila itu gue, jadi this main course-nya itu a whole roast / grilled duck. Oke. Gitu. Dan itu di cover sama sebelum dimasukin ke grill di cover sama blackberry leaf yang udah di pickle di vinegar selama 2 tahun. Oke. Jadi leaf-nya tuh udah direndam di vinegar, jadi kan kerut kan. Mengkerutnya gila banget gitu loh, nempel. Kayak daun rosella gitu ya, kayak kerut-kerut gitu Dan harus lu lurusin, terus lu lay neatly di duck breast-nya gitu. My God, gila mah kerjaan gue nyabutin bulu bebek setiap hari. Itu tuh gila banget. Iya makanya, itu gila sih. Demi pelajaran ya. Iya. Lu sekarang udah di posisi yang oke gitu kan, in career wise. Oke lah, gitu lah. Not bad. Iya dibanding sama cuci piring di Australian restaurant. But then again, it's one of my favorite job. Yes, I know. You know. Okay, we're talking financially deh kalau begitu. Kan udah oke sekarang, lu udah grow lah in your career. Gitu. Yeah. Looking back, why do you think kayak internship itu so important? Itu balik lagi. Jadi it helps us to create our foundation sebenarnya. Dari cara kita kerja, dari cara kita berpikir, dari attitude, personality, apalagi lo masih muda kan, itu kebangun semua dari situ. Iya, itu yang ngebentuk lo gitu loh. Jadi lo nggak mudah menyerah lah mungkin ya, apa namanya, persistent, you know. Sorry to say kayak anak-anak zaman sekarang, they want everything to be fast move. Very true. They want to be someone somewhere. Itu in an instant. Betul. Gitu loh. Padahal ya mungkin di apa namanya di bidang-bidang tertentu itu masih bisa lah ya. You know. Tapi kalau misalnya di kitchen atau di F&B, I think if you don't have the right foundation, you're not gonna go far. Yes. You're gonna collapse somewhere. Betul. You're gonna break down somewhere because of the working hours, because of the stress, exactly, the hard work. It's not an easy job. It's filthy, man. It's filthy. Tapi sekarang pun juga orang di kitchen juga udah jarang yang teriak-teriakin. Udah jarang yang marah-marah. Sekarang udah mulai berubah ke sana. On a positive way ya. Exactly. Kalau gue liatnya sih. Exactly. On a positive way gue kebanyakan kayak lu pasti sama deh, lu diterak-terakin kan pasti kan. Gue pernah dilemparin piring men, cuman gara-gara gue sote kailan kurang garam.
Itu piring kalau ditimpuk, kalau pecah men. Pengalaman gue, justru itu kalau pecah lebih gak sakit cuy daripada gak pecah. Iya sih. Gue pernah. Tapi tetap aja kuah Thailand main panas-panas bro. Gue soalnya pernah ditimpuk juga sama chef. Tapi gak pecah, piring itu jauh lebih sakit cuy, biru gitu kan. Kalau pecah ya baret-baret dikit. Iya. Jadi gue pernah kayak gitu ditimpuk pakai piring. Pakai kuah Thailand yang masih panas cuma gara-gara kurang garam doang. Terus udah gitu pernah gue kayak pas gue platingannya tuh jelek. Kayak gak sesuai. Itu piringnya tuh dilap pakai lapnya, terus gitu lapnya ke baju gue. Jadi kayak lo kerja pakai kayak saus tomat gitu di dada lu. Iya. Pakai baju chef putih gitu kayak. Kayak you're sinful gitu. You did something wrong, so you got that stain in your shirt. Yes, exactly. Gua the ones kayak paling screwed up thing yang gua lakukan di itu waktu paling bego lah ya. Yeah. Itu gua di Paris di Robuchon, gua masih intern. Yeah. Gua taruh plastik wrap. Gede banget itu di samping kompor. Terus jatuh. Jadi nempel semua, terus open kitchen bau gitu kan. Kamu lagi penuh, oh my god itu. Chef gue tuh udah bilangin, chef gue. Baik-baik dia bilang, gue inget, Ray jangan ditaruh di sini, panas nanti jatuh. Gue bilang, ya chef gue hati-hati gitu. Ntar gue hati-hati, gue pastiin gak jatuh. Dia pindahin ke deket gue, jangan pindahin taruh tempat lain. Oke. Tapi tempat gue tuh lagi gue pakai kan. Jadi bentar lah gue taruh situ bentar. Kesenggol, sama gue juga kesenggolnya pas lagi ngangkat. Udah, aduh ngetot. Gue langsung lari, ngambil plastik wrap yang baru ke store. Supaya gak ketahuan rencananya gitu kan. Sebelum pas gue naik, ternyata itu chef lagi mau nge-wrap. Shit. Nempel semua nih, kenapa nih? Ya yang lain lu udah tahu yang lain udah pada mesem-mesem hahi gitu kan. Anjing gue ditarik ke plastik wrap, ke dishwasher. Juga gampar pakai frying pan, lu udah gue bilangin kan ini gimana sih? Sorry chef, itu paling hancur. Sama gue jatohin gravy-nya Jo Robuchon sampai hari itu sold out. Shit. Dan gravy-nya pasti nggak bakal nggak instan kan bikinnya. Iya, dan Jo Robuchon kan terkenal mashed potato. Puree de rat bilangnya, pomme de terre purenya itu. Dan itu selalu pakai gravy kan. Kalau orang makan Robuchon itu hampir 100% dia minta ekstra mashed potato sama ekstra gravy karena itu best sellingnya dia di mana-mana. Hari itu awal-awal gua tapi udah jadi staff. Terus gua minta tolong, jadi dimintain tolong, nih angkat dong gravy-nya abis di strain, gede banget angkat ke atas. Gua pikir gua kuat. Gue angkat katanya gak kuat, udah gue ketimpa panas banget kan anjing. Chefnya keluar, chefnya dia juga keluar. Suara apa tuh? Anjing kayak wah, terus kayak Ray, you know the server have to tell bullshit all night because of you. We say the gravy is not fresh. Padahal lo yang jatohin, lo tumpahin, aduh gitu. Sejarah Robuchon buka ratusan tahun, nggak tahu pernah gak nih gravy sold out ya gara-gara lu anjing, kayak sialan. Gak apa-apa, from there you have stories lah ya, at least. Iya, actually itu yang dibilang di last day gua waktu kayak gua gak bakalan lupa sih lu, dia bilang kayak belum pernah gua lihat orang jatuhin gravy. Exactly, that's how people remembers you. Iya. Tapi jangan ditiru guys, jangan bikin salah biar dia. Gak apa-apa, that's okay lah. You have to make mistakes though. Yes. You have to make mistakes to be right. Bener gak sih? Eventually. Nah itu dia sih. Tadi kita ngomongin kan lagi culture track-trackan udah mulai hilang. Ya I think mestinya jadi it change for the better kalau gua. Kalau gua. Kenapa? Lu kayak ada disapprovalnya begitu? Enggak sih. Kadang-kadang perlu soalnya. Kadang-kadang perlu. Kadang-kadang perlu. Cuman ya kalau misalnya unnecessary ya gak usah lah. Gitu. Kayak anak-anak sini yang tadi lu bilang mau apa-apa cepat. Itu gua langsung ngerasain waktu, jadi gua ada balik terus habis itu gua diundang event masak. Terus gua somehow ada anak-anak perhotelan yang lagi mau ini. Yang lagi bantuin gua gitu lah. Terus kenalan, terus kayak gua langsung nanya, gua
nextnya mau kemana nih abis lulus gitu kan. Terus jawabannya dia ada 3 orang. Satu dia bilang dia mau cari kerja di hotel karena gaji besar, dia bilang gitu. Oke. Ya nothing wrong. Terus kayak 2 lagi dia bilang kita mau jadi celebrity chef. Kayak gak ada hubungannya sama sekali sama professional kitchen gitu kan. Oke, gue langsung bilang salah lu bro. Gue bilang celebrity chef itu skillnya beda sama chef, ya kan. Dan lu sebenarnya gak perlu sekolah masak kalau mau jadi celebrity chef. Yang penting cakep lah. Cakep dan pembawaan diri lu. Pembawaan how you kayak communicate stuff to the audience. Body language-nya lah mesti bagus. Betul. Ya kan. Tapi kalau misalnya lu mau lu sekolah masak terus gue jadi celebrity chef sih salah banget. Gue bilang lu jangan di situ. I think it's just because of the culture ya gak sih? Kayak when there is kayak acara seperti Master Chef gitu-gitu, and then they know kayak the price is you know kayak bagus, banyak, tertarik lah gitu. Even though kayak I don't know if they can really cook or not, you know. I cannot judge. Cuman I've never been or I've never really kayak a cook. It's different gitu menurut gue ya. Karena yang namanya seorang, makanya ini gara-gara semua orang dipanggil chef sekarang kan. Even though artis terus buka makanan, buka jualan makanan terus dibilang chef siapa gitu kan. Kalau sekarang tuh kayak chef itu is thrown around kayak so cheaply gitu sekarang. Buat chef siapa aja bisa jadi chef. By the way gue gak suka gue dipanggil chef. Apa? Gue gak suka dipanggil chef. Iya. Oh oke. Tapi ya gak tahu kenapa ya itu dia kayak everywhere I go, especially kalau misalnya at my work gitu loh, kayak everybody call me chef kayak dude call me my name man. Oke. Yes. Terus gitu juga manggilnya kan bukan chef, itu chef. Chef. Yang bedain chef itu sama kayak yang ada di TV itu adalah kalau chef itu tuh di kitchen. Dia tanggung jawab kitchen, tanggung jawab sama yang namanya a brigade guys gitu. Itu yang namanya chef, bukan orang jago masak dibilang chef. Nah itu harus diubah kalau menurut gua sih. Sama kayak gua sekarang, gua have a YouTube show yang ngobrolin sama teman-teman di industri F&B. Lu nggak bisa bilang gua radio announcer gitu loh. Iya kan? Karena no gitu. Ini gue cuma ngobrol doang gitu. Sama aja lu nggak bisa panggil orang siapapun itu chef. Itu yang no.